کہ جب ہم الباغیہ پہ بات کرتے ہیں کہ حدیثوں میں الباغیہ آیا تو پھر اس پہ جیسے آپ نے بتایا، لیکن آپ خود بھی یہ بول رہے ہیں، کوئی دوسرے اسکالرز بھی بولتے ہیں کہ وہ جماعت تھی ٹھیک ہے، اس وقت تو نہیں تھی لیکن بعد میں آ کے فیمس ہوئی اور وہ خارجیوں کے روپ میں آ گئی، لیکن اس وقت وہ مخفی تھی کہ تھوڑے ادھر گروپ میں تھے، تھوڑے ادھر گروپ میں تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر قرآن سے استدلال لیا جائے تو الباغیہ جو صرف استعمال کرتا ہے قرآن، وہ صرف قریش کے لیے استعمال کرتا ہے سورہ توبہ میں، جو کہ بیعت کرتے ہیں اور اس سے پھر جاتے ہیں، اور سورہ توبہ میں واضح ان کو الباغی بولا گیا ہے۔ تو ہاں صحابہ کرام کو تو سب کو معلوم تھا کہ باغی جماعت کون سی ہے، یہ قریش کے لوگ باغی ہیں اور یہ مسلمان ہو جائیں گے اور پھر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، یہی باغی ہی رہیں گے۔ اور یدعونہم اور جہنم کی طرف بلانے والے بھی سورہ بقرہ آیت ارے نمبر بھائی 221 ارے میں بھائی بھی۔ ارے بھائی وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جو بیعت کیے تھے اس کا بیعت سے نہیں پھرے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی جو بیعت کر چکے تھے، کیا بیعت سے نہیں؟ تو بیعت نہیں توڑا ان لوگوں نے، نہ صرف میں بیعت توڑا بلکہ خلیفہ کو قتل کر دیا۔ یہ بغاوت نہیں ہے؟ یہ بالکل صحیح کہہ بغاوت رہے نہیں ہیں، ہے؟ لیکن کفایت بھائی میں یہی تو بول رہا ہوں کہ اگر ہم جی ایک روایت سے استدلال کر رہے ہیں تو قرآن کا استدلال بدرجہ اولا مضبوط ہے وہاں سے، کیونکہ رسول اللہ کی خبر ایک مضبوط خبر ہے، تواتر سے آ رہی ہے، ہاں وہ بھائی قریش آپ پہ کیا استدلال استدلال کرتے کر ہیں۔ رہے ہیں؟ یہ نہیں، یہ استدلال اس کو کہتے ہیں، اس کو گمان کہتے ہیں۔ یہ نہیں استدلال ہے؟ گمان میں قرآن میں استدلال تو یہ ہوتا ہے نا کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہو کہ یہ لوگ باقی، یہ استدلال اس کو کہا جائے گا۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو مشرکین مکہ کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی تھی، آپ اس کو اسلام لانے والے مسلمانوں پر فٹ کر رہے ہیں، نہیں سورہ آپ یہی توبہ میں عمل کر رہے ہیں۔ نہیں یہ رویہ خود اپنے آپ میں خارجیت ہے کہ ایک آیتیں جو مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، آپ وہ آیتیں ان لوگوں یہاں پر سے انتباہ ان کر رہے ہیں، آیتوں ان کا کا جو دور ایمان دور لیا تک اللہ کے کوئی نبی صلی اللہ تعلق علیہ نہیں وسلم ہے پر، اللہ کے نبی کا ان ساتھ دیا، آیتوں اللہ کا۔ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ سے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی ان سے آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے وہ اس کے حقدار ہیں۔ اس کو نہیں استدلال کہتے ہیں کہ گمان کہتے ہیں؟ میں نہیں میں نہیں گمان نہیں، میں اس لیے میں نے سورہ بھائی توبہ آیت دیکھیے، نمبر 15 بھی میں آپ سے میں ایک سادہ سا سوال آپ سے کرتا ہوں، باغی گروہ کون تھا؟ کیا یہ نصاً ثابت ہے، نص سے صریح سے ثابت ہے کہ باغی گروہ کون تھا؟ قرآن سے ثابت ہے واضح طور پر۔ نص جس کو نص کہتے ہیں، ماسخ القلم الیجلی، جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہ ہو، ایسی کوئی نص موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے، باغی گروپ قریش کا گروپ ہے، کہاں پر ہے؟ کس آیت میں ہے؟ سورہ توبہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ سورہ توبہ میں کون سی آیت ہے؟ قریش کا گروہ تھا بھائی، آپ قریش کا گروہ نہیں، آپ حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہنے کی یہ باغی ہے، آپ قریش کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھی یہ لوگ تھے جو باغی تھے، تو اس کو نص سے ثابت کریے، قریش سے کیوں ثابت کر رہے ہیں بھائی؟ قریش تو حضرت علی خود قریش کے تھے، حضرت علی کے ساتھ دینے والی بہت بڑی تعداد میں قریش کے لوگ تھے۔ جو آپ حکم لگا رہے ہیں نا، اس کی دلیل دیجیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ تو واضح ہے کہ قریش علیہ مشرکین جو تھے ان کے لیے باغی کا استدلال، آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں وہ تو مشرکین تھے۔ جب ہم نے پھر آپ نے میرا سوال کیا تھا؟ کیا میں اور کلیئر کرتا ہوں، میں اپنا سوال اور کلیئر کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ اور ان کا گروہ یہی باغی گروہ ہے، کیا یہ نص سے ثابت ہے؟ جی بالکل ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ کس نص سے؟ یہی میں نے بولا کہ جب دیکھیے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ جب باغی قریش کو بولتا ہے، میں آگے بول رہا ہوں، آپ لوگ پھاٹ دیتے ہیں مجھے، تو پھر وہی گروپ جب اسلام قبول کر لیتا تو سورہ توبہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا بنا چیک کیے، یعنی کہ وہ پہلے اصلاً باغی تھے اسلام سے پہلے، اب اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری وفاداری اس پہ یہ ہے کہ تم اپنے سینئر صحابہ کو ساتھ دو گے، نہ کہ تم ان کے خلاف چلے جاؤ۔ یہ تو آپ ایسے، یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ یہ قرآن کی آیت میں کہاں لکھا ہے کہ تم سینئر صحابی کا ساتھ دو گے؟ یہ تو آپ قرآن کی طرف اپنی رائے قرآن کی طرف دیکھیے، آپ قرآن سے جو سمجھ رہے ہیں اور قرآن میں جو کہا گیا ہے دو الگ الگ چیزیں، آپ اپنے فہم کی نسبت قرآن کی طرف مت کیجیے کہ سینئر صحابہ کا ساتھ دیں گے۔ قرآن کی آیت ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں لکھا ہے کہ تم جہاد کرو گے، اس میں لکھا ہے تم جہاد کرو گے، اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا دوست بناؤ گے، یہ لکھا ہے اس کے اندر، سینئر صحابہ کا ساتھ دو گے، یہ آپ کا فہم ہے۔ آپ اپنے فہم کو قرآن کی آیت مت بتائیے، آپ اپنی غلطی سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں، آپ اپنے فہم کو قرآن کی آیت بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کا فہم ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے۔ ایمان والوں کو دوست بنانے، ایمان والے کون ہے صاحب میں یہ پوچھا؟ بھائی سارے ایمان والے ایک دوسرے کو، کیا حضرت امیر معاویہ ایمان والوں کو اپنا دوست نہیں بناتے تھے؟ نہیں، اس شان نزول کے وقت، اس آیت کے نزول کے وقت کون ایمان والے جن سے اللہ تعالیٰ مخاطب بتا رہا ہے کہ بھائی ان کو تمہیں دوست بنانا ہے، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کے بارے میں کہہ رہے کہ ان کو اپنا دوست بنانا ہے۔ نہیں، مخاطبین جو ہیں وہ طلقاء ہیں، مخاطبین، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ اس وقت جو ایمان والے صرف انہی کو اپنا دوست بنانا ہے۔ سورہ توبہ کی آیتیں پڑھیے پھر سے سیاق میں، اس میں اصل ولا برا مقصود ہے کہ جو ایمان لانے والا ہوتا ہے اس کا بنیادی ایک عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام ایمان والوں کا اپنا دوست بناتا ہے اور کافروں سے دشمنی کرتا ہے۔ وہاں اصل مقصود کافروں سے دشمنی کرانا مقصود ہے، کہ ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ مقصود ہے وہاں پہ نا، کہ ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ تو کیا حضرت امیر معاویہ کا گروہ کافروں کو اپنا دوست بناتا تھا؟
नहीं, बिल्कुल नहीं बनाता था, मैं बस नहीं बनाता था। तो उस आयत से अमीर मुआविया के खिलाफ मेरी बात फिर से वहीं यहाँ पर आकर के रुक गई है कि क्या किसी नस्से सरीह से, नस्से सरीह का मतलब मुझे क्लियर कट नस से, कुरान से, हदीस से ये बात साबित है कि हजरत अमीर मुआविया का गिरोह बागी गिरोह था, जिसको हजरत अम्मार बिन यासिर की रिवायत में बागी कहा गया है। नस्से सरीह है कोई आपके पास? कुरान की आयत आपने पेश की, उससे तो नहीं साबित होता है। ये तो देखिए आप खुद ईमान वालों को जनरलाइज कर रहे हैं वहाँ सरफराज भाई, और जो आप अरे भाई नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना, मैं ये जो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैंने इसलिए इनसे पूछा, आप जो ये आप इस्तेदलाल कर रहे हैं, मैंने इस्तेदलाल और गुमान की बात नहीं की है, मैंने आपसे पूछा है कि कोई नस्से सरीह इस बारे में मौजूद है कि हजरत इस मामले में जो हजरत अली हजरत अमीर की मुआविया के दरमियान इख्तिलाफ हुआ, जो हदीस अम्मार में जो बागी गिरोह का जिक्र है, उस बागी गिरोह से मुराद हजरत अमीर मुआविया का गिरोह है? क्या इस बारे में हदीस या कुरान में सराहत के साथ ये बात मौजूद है कि हजरत अमीर मुआविया के गिरोह है? इस सवाल से यकीनन आप ये तो नहीं बोल रहे दलील के बजाय राय एक मिनट इनको जवाब देने, शाबान भाई इनको जवाब देने दीजिए ना, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आप जो सवाल कर रहे हैं उससे कम से कम हम ये उम्मीद तो नहीं कर रहे हो कि मैं कुरान में अमीर मुआविया का नाम दिखा दूं ऐसा तो नहीं उम्मीद कर रहा हूं। अच्छा, हदीस में भी नहीं है ना, नहीं है, मतलब ये बोल रहा बचा रहा हूं मैं कि नस्से सरीह नहीं है इस मामले में। नहीं, क्योंकि आप जब हजरत अमीर मुआविया, जब खवारिज के बारे में बात हो रही है ना, तो आप कह रहे हैं कि कयास है, तो हजरत अमीर मुआविया के बारे में भी आपका कयास ही है ना, गुमान ही है, आपके पास कोई नस नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपसे, जैसे आप खवारिज के बारे में कह रहे हैं कि हम कयास कर रहे हैं, तो अगर आप इस हदीस का इंतबाक हजरत अमीर मुआविया पे कर रहे हैं तो आप भी कयास ही कर रहे हैं ना। नहीं, मैं जब सूरह तौबा आयत नंबर 15 को बोलता हूँ तो वहाँ क्लियर तुलका एड्रेस है फैजी भाई, तुलका ही एड्रेस है वहाँ पे। ये तो लेकिन उसमें उसका ताल्लुक सहाबा इकराम के दरमियान होने वाले मुशाजरात से है ही नहीं। उसमें जो मेयार तुलका के लिए कायम किया गया है कि हजरत अमीर मुआविया उस मेयार पर नहीं खरे उतरे, उन्होंने जिहाद नहीं किया। कुरान उस आयत में क्या कहा गया कि जिहाद करेंगे, तो क्या उन्होंने जिहाद नहीं किया? क्या उन्होंने कुफार को अपना, भाई कुरान, एक मिनट जैद भाई, ये कुरान की आयत की लाइन, अगर इनका सबसे बड़ा इस्तेदलाल इसी से, तो कुरान की आयत सामने रखें और हम डिस्कस करें। 15 नंबर सूरह तौबा की 15 नंबर की आयत आप बोल रहे हैं? जी जी। हम हसीब तुम अन तुतरकू, अभी हम इसकी तफसीर में नहीं जाएंगे, मैं तफसीर वाली बात बाद में करूंगा। आयत का सादा सा तर्जमा पढ़ें। हम हसीब तुम अन तुतरकू, क्या तुमने ये सोचा हुआ है कि तुमको छोड़ दिया जाएगा? वलम्मा यअलमिल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम, और अल्लाह देखेगा नहीं कि तुम में से किन लोगों ने जिहाद किया। वलम यत्तखिजू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुमिनीना वलीजा, और कौन है जिन्होंने अल्लाह, उसके रसूल और मोमिनों को छोड़कर दूसरों को अपना दोस्त बना लिया, है ना? वलम यत्तखिजू, नहीं बनाया उन्होंने अल्लाह, उसके रसूल और मोमिनों के अलावा किसी को अपना गहरा दोस्त। दो मेयार आयत में बताए गए कि जिहाद करेंगे और ईमान वालों को, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ करके काफिरों को अपना वली नहीं बनाएंगे। क्या हजरत अमीर मुआविया इस मेयार पे नहीं उतरे? क्या उन्होंने जिहाद नहीं किया? क्या उन्होंने कुफार को अपना दोस्त बनाया? अहले कुफ्र से दोस्ती की उन्होंने? नहीं, यहाँ कुफर नहीं लिखा, मैं ये बोल देता हूँ, यहाँ सुने वलल मोमिनीना, वलम यत्तखिजू लिखा है ना, लम यत्तखिजू मिन दूनिल्लाह, नहीं बनाया अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों को छोड़ के अपना दोस्त। तो कौन मुराद है यहाँ पे? जब अल्लाह उसके रसूल और मोमिनों को छोड़ दिया तो कुफार बचे ना। जब ये कहा कि अल्लाह उसके रसूल और मोमिनों को छोड़ करके अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, तो मतलब इस आयत का क्या हुआ कि काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। कुरान की दूसरी भी आयत आप उठा करके देखें, वहां पर बुनियादी वला वरा की बात जब आती है तो यही आता है कि काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ। तो हजरत अमीर मुआविया तो उस पे खरे उतरे। नहीं, यहाँ पे जो मोमिनीन है उससे मुराद जो है पहले के साहबी हैं, बदरी साहबी हैं, जो ओहद वाले साहबी, वो साहबी मौजूद है कि उनके साथ मैं वफादारी करने, क्योंकि तुम लड़ते हुए आए हो उनसे। पूरा सूरह तौबा का पस मंजर 20-25 आयतों का यही है कि उन्होंने ट्रीटी तोड़ी है और फिर वो मुसलमान हो गए। पूरा कॉन्टेक्स्ट वही चल रहा है। अब तुम्हें क्योंकि तुम अब मुसलमान हो गए हो, तो अब तुम्हें वफादारी साबित करनी, खाली मुसलमान होने से नहीं बच जाओगे। तो ये एक वार्निंग है तुलका को इस आयत में। नहीं, इस आयत आप ये बिल्कुल आप कॉन्टेक्स्ट ही की बात कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट ही की बात देख लें, वहां पर बात आ रही किताल की। आयत नंबर 13 से शुरू करें। अला तुकातिलूना कौमन नकसू ईमानहुम व हम्मू बिखराजी रसूल व हुम बदऊकुम अव्वल मर्रा। आप कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट में आप देख लें, यहाँ किताल का हुक्म दिया जा रहा है। किन लोगों से किताल का हुक्म दिया जा रहा है? मुशरिकीन से, काफिरों से किताल का हुक्म दिया जा रहा है। आयत नंबर 13 से ही पढ़ना आप शुरू करें। अल्लाह बल्कि आयत नंबर 12 से पढ़ना शुरू करें। इन नकसू अईमानुहुम मिन बादी अदीम मतानु फी दीनिकुम फकातिलु अईमतल कुफ्र, अईमे कुफ्र से किताल करो। इन्नहुम ला ईमान लहुम लअल्लहुम यंतहून, उनका कोई अब अहद बाकी नहीं रह गया है, शायद कि वो रुक जाए। अहले कुफ्र से किताल की बात आई।
आयत नंबर 13 में अहले कुफ्र से क़िताल की बात आ रही है। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह तुक़ातिलूना क़ौमन नकसू ईमानहुम, ऐसे लोगों से क्यों नहीं लड़ाई करोगे जिन्होंने अपना अहद तोड़ दिया है। वहम्मू बिख़राजी रसूल, रसूल को निकालने का इरादा किया, इसमें भी अहले कुफ्र से क़िताल की बात आ रही है। क़ातिलूहुम, इनसे क़िताल करो, युअज़्ज़िबहुम अल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों से इनको अजाब देगा, व युख़ज़ीहिम, उनको रुसवा करेगा, व यंसुरुकुम अलैहिम, और तुमको उन पर मदद तुम्हारी अता करेगा, व यशफी सुदूर क़ौमिन मुमिनीन, ईमान वालों के दिल को शिफा। को आप पूरी आयत, मैं इसलिए एक एक तर्जुमा पढ़ करके सुना रहा हूँ कि आयत का ताल्लुक जिहाद से है, मुशरिकीन से, आयत का ताल्लुक मुशरिकीन से क़िताल करने से हो रहा है। इसलिए वहां पर जब जिहाद की बात कही गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिहाद करोगे, और जाहिर सी बात है जिनसे जिहाद किया जा रहा है उनसे दुश्मनी रखोगे। वलम यत्तखिज़ू, इसलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, तुम में से जो जिहाद करेंगे। वलम अब ये जिहाद का लफ्ज भी ये बता रहा है कि आगे वाले अल्फाज क्या मुराद है। वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुमिनीना वलीजा, और अल्लाह उसके रसूल और ईमान वालों को छोड़ करके काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। कॉन्टेक्स्ट भी देख लेंगे तो भी यही बात समझ में आ रही कि यहाँ पे जिहाद और काफिरों से दुश्मनी करना ये मुराद है। अच्छा, आप फिर भी अगर आप इससे मान रहे हैं कि यहाँ से मोमिनीन से मुराद, अगर आप इससे देखिए आपके इस इश्काल का तो हम जवाब दे चुके हैं। बस एक सवाल, उसमें लिखा था कि मक्का से निकाला, घरों से निकाला, किसने निकाला था? एक मिनट सरफराज भाई, इसमें तो खुद मुजाहिदीन बद्र मुखातब है, जो आपने अभी 13 नंबर आयत पढ़ी ना, और वहां से इस आयत तक आई है, तो सिलसिले खिताब जो हम हसिबतुम, ये खिताब भी उन्हीं लोगों से है जिनको अला तुकातिलूना कहा गया है कि क्यों नहीं तुम लोग क़िताल करोगे। तो जिनको ये कहा गया कि आप लोग क्यों नहीं क़िताल करेंगे, उन्हीं लोगों से ये भी कहा गया कि हम हसिबतुम, तो ये सीधा सीधा तो सीनियर साहबा ही से खिताब हो गया। जो आप इस्तेदलाल इधर उधर घुमा रहे भाई, मैं जो कह रहा था बात ये भाई या दलील से हट करके बात राय कयास और बदतरीन तरह के घुमा में आ गई है। मतलब यानी एकदम मैं इसको मैं अब कंक्लूड कर देता हूँ, इतना लंबा बहस कर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने देखिए अभी तो जो अब से गुफ्तगू हुई उसमें लोगों को भी बात समझ में, आपको भी समझ में आ गई होगी कि ये महज गुमान है आपका। इस आयत से भी जो आप इस्तेदलाल करना चाह रहे हैं हज़रत अमीर मुआविया के गुनाह को उसके बारे में, वो महज आपका गुमान है, आपका क़यास। अब मेरी बात मुझे मुकम्मल करने दीजिए, मैं जितनी बात करनी थी कर चुका। जब आपको खवारिज की, जब ये कहा गया कि ताइफ़े बाग़िया से मुराद खवारिज है, तो आपने कह दिया क़यास है, गुमान है। जब ये बात हज़रत अमीर मुआविया के बारे में आप कह रहे हैं तो आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि आप भी गुमान ही कर रहे हैं। तो अगर सहाबा के बारे में गुमान ही करना है तो हमारा गुमान अच्छा होना चाहिए। इसलिए जब हम हदीसें ऐसी पढ़ेंगे तो हम उसूली बात ये रखेंगे कि सहाबा के बारे में आखिरी हद तक के जितना अच्छा गुमान हम कर सकते हैं उतना अच्छा हम गुमान करेंगे। सलफ ने इसलिए बार बार ये कहा कि एहसानुज़्ज़न्नि बिहिम, सहाबा के बारे में अच्छे से अच्छा जो गुमान हो सकता है वो करेंगे। हजरत अमीर मुआविया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, इसलिए जब हम गुमान की ही बात आएगी, कयास की ही बात आएगी, इस्तिदलाली की बात आएगी, तो हम अपना गुमान सहाबा के बारे में अच्छा रखेंगे। तो सहाबा के बारे में अच्छा गुमान रखने का तकाजा ये है कि जो ताइफ़े बाग़िया मुराद है, उससे बजाय इसके कि हम सहाबी में से किसी सहाबा का गुरोह मिलाद लें, हम उससे खवारिज का गुरोह मिलाद लेंगे। ये उनके साथ एहसान ज़न का तकाज़ा है। कयास आप भी कर रहे हैं, कयास हम भी कर रहे हैं, अगर इस्तिदलाल हम भी कर रहे हैं, इस्तिदलाल हम आप भी कर रहे हैं। हमारा इस्तिदलाल उसकी बुनियाद सहाबे किराम से मरवी आसार पर है, सहाबे किराम ने जो उसको खवारिज के लिए समझा, और हमारा इस्तिदलाल सहाबे किराम पर हुस्न ज़न के साथ। बस ये मेरी बात मुकम्मल हुई। जज़ाकुमुल्लाह खैर।